Oba de atiasefo adi Nyankopɔn asomdwe enkam no mienu. Eno nyame asome ba menu mienu nche matudi se enti onifrani ebetimi akire yonku nifrani kwan. Obi anani afira no obetimi akire ne nani afira so ekwan. Sekenkan Luka asempa etire yensia nchichemu oye aduasa enkron no a Luke 6:39. Luka asempa etire yensia nchichemu oye aduasa enkron. Na obu won be se onifrani betimi akire onifrani kwan. Won ba ni nyina rehwe amnamu ana aduana 40. Osuani nsene ni kirechirefo. De osua biribi ahunu no na obeyese ni kirechirefo. Onifrani betimi akire ne yonko onifrani kwan. Esanse omumienu nyina ani afrenti no. Okire ne kwan a omumienu nyina no ebehwe amenam. Na se yehwe poto kasamu a eye borofo no. O say a person who knows nothing is getting advice and help from another person who know almost nothing. Onipa onum hwe na obi nso a onde onim biribia no ekwa akwaji afutuo ewo no ho. Onu wonim ana ne obema futuo no so onu so nim. Nso mienu nyina no omai emum. Se wonipa we were born as a human. You we enipa. Ni enyini a putakasam no ye frɛ person ana odasani. Ye dɔɔso a ene frɛ adasa. Mumwe se ho se sisi yare ya bai. Esumbi emre du esesenka wo mokɔ konhyiam kokohyiam. Nanso wo so wo nkɔ. No kwa ngonye yade. Nyame no wo yene. Wo so wo nkɔ no ma nkɔ ngonye yade me no wo ya adwene. Ye Kristofo. Sisi yare ya bai. Yesese wo nsoro mu a yimu hwan ene ba akotra sa asore dem. Obiare nsiwo. Na we dadi pefe kire minu mienu se ade bi soronko a sa wo mo omu frefre yanini de asie yan. Ne enhyiranka sa obo ade atiasefo adi Nyankopɔn se ye ba behu adukura ewo mu. Kristosom ene nkremosom ene somo a afani pa bebrebe ene somo a ewodom nanso ye hebe bia esom ni free a wo mu da so ekon besi ne wo mu eda so ekon ebesi ne onyame a ofre na oba no eni ekon hyiam yesi yare aba enu ntino menkɔ makofa yade meni omo ya adwene kire se twire kronkron ya dadi befe se Onyankopɔn wonti ba bi enipa di ni sesi asore nan ena twire kronkron dadi befe se akenka Korontofo ngoma edikan itire ye miensa kishimo ye dunsia no 1 Corinthians 3:16 munum se moye Onyankopɔn asore dan na Onyankopɔn honhom etimumu so obi esai Onyankopɔn asore dan a sai na Onyankopɔn so besai no efiri sɛ Onyankopɔn asore dan ehote na enemo ara ene yen
Enti yen na sese yenyi wodo. Yen na sese yenya nkabomu. Yen na sese yenya tema. Yen na sese yedi nukre. Nanso yatena ho ama wo mo adi nkan afrefre yani am yedidi wo mo achi mia nyina kwakwahwe ambenam. Hwene wo tipen aduro. Wo ba be ka kire wo se wade so aso na potoka se no program a wo no eye o maame na ama unya dwuma. O maame na ama nya kunu. O maame na ama nya yere. O maame na sika ba nsem o efiri wo nsa. O we na ye wo sei, we na ye wo sei. Yani ye Nyankopon sore dan no. Ya tra mo frɛ yani. Eni esi du omachi. Eni esi du omachi. Eni fra na omu fra mienu yani. Esa so omu fra yani ntino. Ndie bie ni wa omu hia owi awe ho ni omu hia ne se omu beji sika afiri ho. Efise yani afra. Womu nkyerɛ ya trene kwan ya betima fa so betima hunu Onyankopɔn ni trene na hini ni kane. Womu ntime nkyerɛ ya kwan ya pa ya betima di kan ni hunu nkunim bo no. Womu ntime nkyerɛ ya kwan ya mienu betima som sa otiasefo Nyankopɔn no. Womu nkyerɛ ya kwan ya mienu fa so benya odo. Womu nkyerɛ ya kwan ya mienu fa so benya nkabomu. Womu nkyerɛ ya kwan ya mienu fa so betima di nukre. Efisɛ womu na di kan di ntro. Oma frefre yani enti mie hunu hwe yani afra na me no mie no so ani afra nso no na tese ye ba kɔhwe amenam ye kwakɔhwe no ene ni oboronsam ni kurom oni awutie me si atemwo wo ho eni tina enna me so me no mie no tie se yanya pefe ni hunu se etese yani tie esi hunu ade na se beti me hunu ade a this yedi yen agenkwa Yesu Kristo ono nko ane nkyerɛkyerɛ kwagie mu no ono no nkyerɛkyerɛ sika bia nim na sika ne wo mu ane se yɛbɛyɛ nokudie amame ho ne yatimadi wo wura na chi wo nokure mu ko we no kwafo oni fere betima chi oni fere ni kwan asofo abanyina bebrebe 99% na ni afrefra adifo 99% na ni afrefra awo yemam so mo nhyan komo amankora nhye omo nhyan komo amantumpo Onyankopɔn hyɛ nkom a o hyɛ nkom ma asoɔden ma ne etimi sesa hyɛ nkom nkran hyɛ hyɛ nkom ama ni daso oba ne hyɛ nkom emihu ma o ma frefre yani akyɛ mumi ani na ho na enkyɛ na owura no apie na no monyam mu onyame asomdwe enka ho ene ne da amen.